أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم أينما كنتم. نلتقيكم اليوم مع الجزء الرابع من سلسلة عقائد الإيمانية، ونبدأ على بركة الله وتوفيقه بعنوان عقيدتنا في التوحيد. ونعتقد بأنه يجب توحيد الله تعالى من جميع الجهات. Le monothéisme, توحيد. Nous croyons qu'Allah est un à فكما يجب توحيده في الذات، نعتقد بأنه واحد في ذاته ووجوده كذلك يجب ثانيا توحيده في الصفات، وذلك بالاعتقاد بأن صفاته عين ذاته كما سيأتي بيان ذلك. Ainsi, de même qu'il faut croire qu'il est un dans son essence et dans la nécessité de son existence، وبالاعتقاد بأنه لا شبيه له في صفاته الذاتية، فهو في العلم والقدرة لا نظير له، وفي الخلق والرزق لا شريك له، وفي كل كمال لا ند له. De même, nous devons croire qu'il est un dans ses attributs, en croyant que ceux-ci sont son essence même, comme nous le verrons plus loin, et qu'il n'a pas de pareil dans ses attributs. Ainsi, en matière de science et de puissance, il n'a pas de pareil. Dans la création et la fourniture des moyens de subsistance, il n'a pas d'associé. Et dans la perfection, il n'a pas de risque. وكذلك يجب ثالثا توحيده في العبادة، فلا يجوز عبادة غيره بوجه من الوجوه، وكذا إشراكه في العبادة في أي نوع من أنواع العبادة، واجبة أو غير واجبة، في الصلاة وغيرها من العبادات. De même, après avoir cru en l'unicité d'Allah dans son essence et ses attributs, nous croyons en l'unicité d'Allah en matière d'adoration. Ainsi, en dehors de lui, il est interdit d'adorer quiconque et que ce soit, et sous quelque forme que ce soit. Il est également interdit de lui associer quoi que ce soit et qui que ce soit dans toutes les sortes d'adoration obligatoires ou non obligatoires, telles la prière, as-salat et les autres supplications. ومن أشرك في العبادة غيره فهو مشرك، من يرائي في عبادته ويتقرب إلى غير الله تعالى، وحكمه حكم من يعبد الأصنام والأوثان، لا فرق بينهما. Quiconque associe à Allah dans son adoration toute autre personne ou chose est un polythéiste. Il a le même statut que celui qui prétend adorer Allah alors qu'il désire au fond de lui-même la proximité de quelqu'un d'autre qu'Allah. Une telle personne, selon les principes de l'islam, est polythéiste et idolâtre. Il n'y a pas grande différence entre les deux types d'adoration. أما زيارة القبور وإقامة المآتم فليست هي من نوع التقرب إلى غير الله تعالى في العبادة، كما توهم بعض من يريد الطعن في طريقة الإيمانية غفلة عن حقيقة الحال فيها، بل هي نوع من القرب إلى الله تعالى في الأعمال الصالحة، كالتقرب إليه بعيادة المريض وتشييع الجنائز وزيارة الإخوان في الدين ومواساة الفقير. Quant à la visite des lieux sacrés tels les tombeaux des saints ou à la participation à des rassemblements de deuil, ne constitue pas une sorte de recherche de la proximité de quelqu'un d'autre qu'Allah, qu'ont mal compris ceux qui voudraient dénigrer la voix des chiites imamites
ignorant la vraie signification de ces pratiques qui sont bien au contraire une manière adéquate de demander la proximité d'Allah par l'accomplissement de bonnes actions telles que la visite rendue à un patient, la participation à des funérailles, la consolation apportée à un فإن عيادة المريض مثلا في نفسها عمل صالح يتقرب به العبد إلى الله تعالى وليس هو تقربا إلى المريض يوجب أن يجعل عمله عبادة لغير الله تعالى أو الشرك في عبادته. Lorsque nous rendons visite à un patient, nous accomplissons une bonne action dans la mesure où nous visons la proximité d'Allah en essayant par cette bonne action de lui faire plaisir et non pas de glorifier la personne malade, ni d'obtenir sa faveur, ni de lui faire plaisir à titre d'adoration. وكذلك باقي أمثال هذه الأعمال الصالحة التي منها زيارة القبور وإقامة المآتم وتشييع الجنائز وزيارة الإخوان. La même chose est vraie pour la visite des tombeaux ou la participation à des processions de deuil ou la visite rendue à des frères de foi. أما كون زيارة القبور وإقامة المآتم من الأعمال الصالحة الشرعية فذلك يثبت في علم الفقه وليس هنا موضع إثباته. Quant à notre croyance que la visite du tombeau et la tenue de cérémonies de deuil sont des bonnes actions légales, elle est établie par la jurisprudence musulmane et la nature de notre recherche ne nous permet pas d'en faire la démonstration ici. والغرض أن إقامة هذه الأعمال ليست من نوع الشرك في العبادة كما يتوهمه البعض وليس المقصود منها عبادة الأئمة وإنما المقصود منها إحياء أمرهم وتجديد ذكرهم وتعظيم شعائر الله فيهم كما قال الله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب سورة الحج الآية 2. Ce qui est certain, la visite des mausolées des saints imams n'est point une sorte d'association dans l'adoration d'Allah, comme certains le croient. Elle a pour seul but de rendre hommage à leur mémoire et de garder vivant dans notre esprit leurs souvenirs et leurs mérites. Et en cela, nous nous conformons à ce que dit le Saint-Coran, quiconque respecte les symboles d'Allah fait preuve d'un cœur pieux. Sourate Al-Hajj, verset 32. فكل هذه أعمال صالحة ثبت من الشرع استحبابها فإذا جاء الإنسان متقربا بها إلى الله تعالى طالبا مرضاته استحق الثواب منه ونال جزاءه. Il a été établi par le code religieux que les actes de ce genre sont nobles et recommandés. C'est pourquoi la personne qui les accomplit dans la seule intention de s'approcher d'Allah en sera justement récompensé. أعزائي المشاهدين، أختتم هذا الجزء بحديث شريف كما قال الله تعالى في سورة قاف الآية 37 إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، حيث قال صادق العترة الطاهرة المطهرة ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت لأنك لا تجد رجلا يقول أنا أبغض محمدا وآل محمد ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم أنكم تتولون وأنكم من شيعته. دمتم في حفظ الله ورعايته. C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve prochainement. À bientôt.